भूतले स्वयं रूपपदामयं ददाति सुपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरु वैष्णवस्य श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथमितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां श्रीविशाखान्विताश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरतीसे नमः निराचलनिवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्रसुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर सरस्वती गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उपस्थित भक्त सज्जन वृंद एवं मातृवृंद एठाकार आदिवासी वृंद आम अंतरराष्ट्रीय कृष्ण चेतना संघ तरफ आपण आम हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापन करुँ। आज आम भक्त मान अंचल भक्त मैंने ये अंचल स्थानीय लोक मैंने आम स्वागत संबर्धना जनई तत्सहित ये जो एक्टिविटी चलुची से जो दुई जन भक्त से उद्यम कार्यक्रम जो करा सब प्रकार भाव में उत्साह प्रदान कर आम कृष्ण चेतना संघ तरफ कृतज्ञता ज्ञापन करित आमर भक्त मान संकीर्तन करने जहाँ कलिजुगर जुगधर्म संकीर्तन करने आमको सुजोग प्रदान कर आउ थे कृतज्ञता ज्ञापन ये संकीर्तन कहीं करा जाए। बहुत लोग कहती जो लोग किसी काम धंदा ना जो मैंने अन्य पर निर्भर करती खटर खाई पाठे शुणती से ही केवल ये नाम कीर्तन करते। अरे भगवान हाथ देते गोड़ देते काम करने शारीरिक श्रम करने एमाने अन्य उपर निर्भर करती कार्य करती ना परिश्रम करती ना केवल नाम कीर्तन करके अन्य जो रोजगार करती से निर्भर करते परांग पुष्ट पर निर्भर कर संसार बोझ एम समाज में केवल बड़न ये भाव में लोक बहुत धारणा किंतु प्रकृत पक्षे यदि आम गंभीरता सहकार आलोचना करवा गंभीरता सहकार आम यदि अनुमान करवा प्रकृत में ये जो संकीर्तन जो मैंने कर प्रकृत में कौन कार्य कौन समाज में कर प्रकार भाव में उपकार कर गंभीरता सहकार ग्रहण करवा जापर प्रकृत में संकीर्तन मान के मूल्य के तीन प्रकार दया कथा कहुई जीव प्रति दया प्रदर्शन करवा गोटे हूँ शारीरिक दया शरीर प्रति दया जो मैंने बुभुक्षु खाद्य पाऊना से खाद्य दान करवा रोगी को पथ्य दान करवा अंध लोक को चक्षु दान करवा असहाय को सहायता प्रदान करवा ये हूँ शारीरिक संबंधी दया। जो दयाटा हूँ बर्तमान बहुमान हो जो मैंने शरीर संपर्कित शरीर प्रति दया कर नाम खबर कागज में लिपिबद्ध होची नाम बहुत भाव प्रचार हो मीडिया नाम बहुत भाव प्रचार हो लोक उपकार कर सब बहुत उपकार कर मानवर सेवा ही माधवर सेवा बोली कहते मानव मान सेवा कले ही माधवर सेवा दरिद्र नारायण सेवा दरिद्र व्यक्ति हूँ नारायण सेवा सेवा केवल दरिद्र व्यक्ति ही नारायण और धनी व्यक्ति मान नारायण नुहति पशु मान नारायण अंश नुहति पक्षी मान नारायण अंश नुहति केवल दरिद्र व्यक्ति नारायण ये कौ प्रकार चिंताधारा धनी दरिद्र
ये दरिद्र होती ये धनी होती से पूर्वजन्मर प्रारब्ध कर्मफल स्वरूप किए धनी होती किए दरिद्र होती ता माने नुहे जो दरिद्र व्यक्ति केवल नारायण धनी मान नारायण नुह ये सब हूँ आम चिंताधारा भूल चिंताधारा। तो ये जो शरीर संपर्कित दया करा शरीर संपर्कित दया हूँ अस्थायी दया ये क्षणस्थायी दया। चाणक्य पंडित ये संपर्क कहते जो ये मान हूँ प्रकृत आम बंधु उत्सवे व्यसने चैव दुर्भिक्ष राष्ट्र विप्लवे राजद्वारे श्मशाने चिष्टति सबांधव। विवाहर उत्सव हूँ व्रतघर हूँ आम मान पैसा नहीं किए जो बंधु आसी आमको साहय कर बाबा तुम एत पैसा दरकार तुम्हें बहुत कर ये पैसा रख तुम उत्सव कर तेणु से समय आमको साहय कर बंधु बोली कहे। दुर्भिक्ष समय बन्या मरुड़ी होती दुर्भिक्ष होती तेणु से समय आम मान साहय कर कहूँ से हूँ प्रकृत बंधु। राष्ट्र विप्लव अर्थात जो राष्ट्र युद्ध घोषणा होते जिनपतर दरदाम बढ़ी जाऊँगी जिनपतर दरदाम बढ़ला आम पैसा नहीं अर्थ ना जिन कि लोक मैंने सब जिन कि घर रखी दूसरी स्टोर कर रखी तेणु आम पैसा नहीं जिन कि रखापी तेणु से समय भी आम मान साहय कर बंधु बोली कहूँ। राजद्वार अर्थात कोर्ट कचेरी माली मकद्दमा होमर वकिल सहित चिन्ह ना जज मान सहित चिन्ह परिचय ना से समय आमको कोर्ट कचेरी जो साहय कर से बंधु बोली कहे जाओ आम विपद बेल साहय कर। श्मशान जन लोक मरीगला परिवार भर जन लोक मरीगला आमको श्मशान को नापी कई लोक बाहर ना वर्षा हो रात्रि अध कहीं ना काढ़ नापी श्मशान को संस्कार करने से समय जे बाहरी साहय करें आम भाव से बंधु प्रकृत में एम हूँ अस्थायी बंधु एमाने प्रकृत में आमर स्थायी बंधु नुहति परमानेंट फ्रेंड नुहति एमाने आमर अस्थायी समय जो समय आवश्यकता अच्छे से समय साथ जो पुणी जो आम अभाव हम पुणी जो आम विपद पड़ा से न किंतु जे प्रकृत में स्थायी आम उपकार कर परमानेंट सल्यूशन जो कर जापर तो ये प्रसंग में प्रकृत कहुई आम मैंने कहीं दुख भोगुचु आम मैंने दुर्भिक्ष प्रपीड़ित कहीं होचु राष्ट्र में युद्ध घोषणा कहीं आम मान कहीं अभाव हो यार कारण कौन यार जो मूल कारण को आम खोजा ताहले आम से जानवा पाइबा जो प्रकृत पक्षे आम जो भगवान ठार दूरे जाऊँ आमर जो प्रभु बा आमर जो मालिक तांका संपर्क जो आम विच्युत होचु से सबूर दुरावस्था आम भोग कर यहाँ आमर कथा नुह गीता भगवद गीता जी की गीता जयंती आम गला 2 दिन तले गीता भगवान कुरुक्षेत्र युद्ध उपरे अर्जुन को गीता पाठ उपदेश प्रदान करते जो दिवस से गला 3 दिन तले एकादशी मुख्य एकादशी से भगवान कृष्ण मुख निष्कृत बाणी जे प्रकृत में शांति पाइबार सूत्र भगवान निजे कहते ये अशांति कहीं हो शांति कि भाव में मिल से कथा से कहते श्रीमद भगवत गीता 5म अध्याय 29 श्लोक में भगवान कहले भक्तारम यज्ञ तपसा सर्वलोक महेश्वर श्रुगुदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा शांति रुचति सी कहते सुहृद आम कहूँ बंधु ये बंधु भगवान कहले ये प्रकृत बंधु सुहृद मान हिताकांक्षी बंधु मंगलाकांक्षी बंधु किए से किए प्रकृत मंगलाकांक्षी बंधु भगवान निजे कहते भगवान कथा को आम विश्वास करवा ना जड़े साधारण लोक कथा को विश्वास कर भगवान कहते यही हूँ प्रकृत में मंगलाकांक्षी बंधु किए ना जी प्रकृत पक्षे आम जब प्रभु को जे सी हूँ एकमात्र समस्त वस्तुर से हूँ मालिक जिते एक कथा मैंने जानवा भक्तारम यज्ञ तपसा समस्त यज्ञ कर्मर फलर से हूँ मालिक आम हूँ सेवक आम हूँ सेवक आम हूँ भृत्य से हूँ आम मालिक आम जो मालिक बोलू आम कहचे ये हूँ अस्थायी मालिकाना प्रकृत में आम मैंने मालिक नहूँ ये सब वस्तु बर्तमान आम अस्थायी मालिकाना दाबी करुचे घरे हो बाहर हो जेको स्थान ऑफिस हो आम अस्थायी मालिकाना सत्व आम रही
ସ୍ଥାୟୀ ମାଲିକ ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ। ସେ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କୁହାଯାଇଛି, ଈଶୋପନିଷଦର ପ୍ରଥମ ମନ୍ତ୍ର କୁହାଯାଇଛି, ଈଶାବାସ୍ୟମ୍ ଇଦಂ ସର୍ବମ୍ ଯତ୍ କିଞ୍ଚିତ୍ୟ ଜଗତଂ ଜଗତ୍ ତେନ ବ୍ୟକ୍ତେନ ଭୁଞ୍ଜିତ୍ୱ ମା ବୃଦ୍ଧ ପଶ୍ୟସି ଧନମ୍। ଏ ସବୁ ବସ୍ତୁ ହେଉଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମାଲିକ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମାଲିକ। ଆଉ ସେଇ କଥା ଗୀତାରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ଭକ୍ତାରମ୍ ଯଜ୍ଞ ତପସା ସର୍ବଲୋକଂ ମହେଶ୍ୱରମ୍। ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ସବୁ ବସ୍ତୁର ମାଲିକ, ଆଉ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣକାରୀ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପରମେଶ୍ୱର, ଆଉ ସେ ହିଁ ହେଉଛନ୍ତି ଏକମାତ୍ର ମଙ୍ଗଳାକାଂକ୍ଷୀ ବନ୍ଧୁ। ସେ ହିଁ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ହିତାକାଂକ୍ଷୀ ବନ୍ଧୁ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପରମେଶ୍ୱର, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ମଙ୍ଗଳାକାଂକ୍ଷୀ ବନ୍ଧୁ। ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ପଚାରିବେ, ସେ କେମିତି ମଙ୍ଗଳାକାଂକ୍ଷୀ ବନ୍ଧୁ ହେଲେ? ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିପାରିବୁ? ଯାହାକୁ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମଙ୍ଗଳାକାଂକ୍ଷୀ ବନ୍ଧୁ, ସେ ପ୍ରଭୁ କିଏ? କାହାନ୍ତି ଆମ ଆଖି ଆଗରେ କାହିଁକି ଦେଖାଯାଉନାହାନ୍ତି? ହଁ, ଅର୍ଜୁନ ଯେତେବେଳେ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ଯୁଦ୍ଧରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ରଥରେ ସେ ଥିଲେ ସାରଥୀ ଏବଂ ଅର୍ଜୁନକୁ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରୁଥିଲେ, ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କୁ ସହାୟତା କରୁଥିଲେ। ଆମ ସମ୍ମୁଖରେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ତାହେଲେ ସେ କିଭଳି ଆମର ବନ୍ଧୁ ହେବେ? ନା, ବନ୍ଧୁ କିଭଳି ହେବେ ଆପଣମାନେ ଗମ୍ଭୀରତା ସହକାରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ସେ କିଭଳି ଆମର ବନ୍ଧୁ। ଭଗବାନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୁଗରେ ଅବତାର ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୁଗରେ ସେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛନ୍ତି। এই কলি যুগরে বর্তমান নাম রূপে সে অবতীর্ণ হয়েছেন। কলিকালে নাম রূপে কৃষ্ণ অবতার, যে ভক্ত মানে আমার নাম সংকীর্তন করি আসলে, ইয়ে হচ্ছে কলি যুগরে সে নাম রূপে অবতীর্ণ হয়েছেন। এবং কলিযুগ শেষে সে আসলে কল্কি অবতার রূপে। মৃৎসনি মোহনী ধনে প্রলয় শিখর বাড়ম ধূমকেতু মিব কিমপি করাড়ম কেশব ধূত কল্কি শরীর জয় জগদীশ হরে। জয়দেব গোস্বামী গীত গোবিন্দ গীত কহে কলিযুগ শেষে যে এই নামর আশ্রিত নহবে বা নামর শরণাপন্ন নহবে, যে কৌଛନ୍ତି এମାନେ ପରାଙ୍ଗ ପୃଷ୍ଠ ଏମାନେ ଅନ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛନ୍ତି, ମ୍ଲେଚ୍ଛ ଜବନ ସେଇମାନେ ହିଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ବା ଭଗବାନଙ୍କର ଅସ୍ତିତ୍ୱକୁ ସ୍ୱୀକାର କରୁନାହାନ୍ତି। ଅଭକ୍ତ ନାସ୍ତିକମାନଙ୍କୁ ନିଧନ କରିବା ପାଇଁ ଭଗବାନ ଖଡ଼ଗ ଧାରଣ କରିକି ଆସିବେ, ସେମାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବେ ସେଇ ସମୟରେ, ଯେଉଁମାନେ এই ନାମର ଆଶ୍ରିତ নহବେ। এই কথা আমার কথা নয়, এটা শাস্ত্রর কথা। ତେଣୁ ସେ ଭଳି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସେମାନେ ନିଧନ କରିବା ପାଇଁ ଆସିବେ। ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ହେଉଛି ମଙ୍ଗଳାକାଂକ୍ଷୀ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୁଗରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ। ବର୍ତ୍ତମାନ ନାମର ଯେଉଁମାନେ ନାମର ଆଶ୍ରିତ ହେବେ ସେଇମାନେ ହିଁ ପ୍ରକୃତରେ ସୁରକ୍ଷିତ ହେବେ। ଇଏ ଗୋଟେ ହେଲା ଭଗବାନଙ୍କର ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବା। ଦ୍ୱିତୀୟ ଭଗବାନଙ୍କର ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର କିଭଳି ଭାବରେ ମଙ୍ଗଳାକାଂକ୍ଷୀ ବନ୍ଧୁ। ଭଗବାନ ନିଜେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧି ରୂପରେ ଗୁରୁ ସାଧୁ ରୂପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ପଠାଉଛନ୍ତି। ଗୁରୁଙ୍କୁ ସାଧୁ ରୂପରେ, ସାଧୁ ଗୁରୁ ରୂପରେ ଭଗବାନ ଆସୁଛନ୍ତି। ସାଧୁ ଶାସ୍ତ୍ର ଗୁରୁ ରୂପେ ଆପଣାକେ ଜାନା କୃଷ୍ଣ ମୋର ପ୍ରଭୁ ତ୍ରାତା ଜୀବେ ଭୟ ଜ୍ଞାନ। ସାଧୁମାନଙ୍କର ଏ ସମାଜରେ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ, ସେମାନେ କେବଳ ଆମରି ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆମେମାନେ ଏଠି ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରୁଛୁ, ଆମେମାନେ ଏଠି ଅସ୍ଥାୟୀ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରୁଛୁ, ଆମେମାନେ ଅଭାବଗ୍ରସ୍ତ ହେଉଛୁ। ସେମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଅଭାବ, ଏଇ ଯେଉଁ ଦୁଃଖକୁ ନିବାରଣ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଆମକୁ ପ୍ରକୃତରେ ଉପଦେଶ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି, କିଭଳି ଭାବରେ ସ୍ଥାୟୀ ଆମେ ସ୍ଥାୟୀ ଶାନ୍ତି ପାଇବା, ଏ ଅସ୍ଥାୟୀ ଦୁଃଖର ସମାଧାନ କିଭଳି ଭାବରେ ହେବ ସେ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମାଧାନର ସୂତ୍ର ଦେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସାଧୁ ଗୁରୁ ରୂପରେ ଭଗବାନ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧିକୁ ଏ ଜଗତକୁ ପଠାଉଛନ୍ତି। ଇଏ ହେଲା ଦ୍ୱିତୀୟ ଭଗବାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳାକାଂକ୍ଷୀର ଉଦାହରଣ। ତୃତୀୟ ଉଦାହରଣ ହେଉଛି ଶାସ୍ତ୍ର ରୂପରେ ଭଗବାନ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବଦ୍ଗୀତା, ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତମ୍, ଚୈତନ୍ୟ ଚରିତାମୃତ, ଉପଦେଶାମୃତ, ରୂପ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଏସବୁ ଶାସ୍ତ୍ର ଯେଉଁ ଗୁଡ଼ାକ ଆସିଛି ସେସବୁ ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କ କୃପାର ଦାନ। ଯେଉଁ ଶାସ୍ତ୍ର ଅଧ୍ୟୟନ କଲେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରିବା। ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କର ମୁଖ ନିଃସୃତ ବାଣୀ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଘରେ ଘରେ ପୁରପଲ୍ଲୀରେ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବଦ୍ଗୀତା, ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଅବସ୍ଥିତି, ତାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିକୁ ଆମେ ତାଙ୍କର ଶାସ୍ତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ତାକୁ ଜାଣିପାରିବା। ଏ ଶାସ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଉପକାରର ଏକ ନିଦର୍ଶନ, ଶାସ୍ତ୍ରର ବାଣୀ। ଆଉ ଚତୁର୍ଥ ଉପକାର ହେଉଛି ପରମାତ୍ମା ରୂପରେ ଆମ ହୃଦୟ ଭିତରେ ସେ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ଯେଉଁ ବଞ୍ଚିଛେ, ଆମେ ଯେଉଁ ଜୀବନ ଧାରଣ କରିଛେ, ଆମେ ଯେଉଁ ଆତ୍ମା ଏ ଶରୀର ଭିତରେ ଅଛି, ଇଏ ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କର ଉପକାରିତାର ଇଏ ଗୋଟେ ନିଦର୍ଶନ। ଆଉ କ'ଣ ଚାହାନ୍ତି ଆପଣ? ତେଣୁ ଭଗବାନ ସେଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ହେଉଛି ତୁମର ମଙ୍ଗଳାକାଂକ୍ଷୀ। କିଭଳି ଭାବରେ ସେ ଆମର ପରମାତ୍ମା ରୂପରେ ରହି କ'ଣ ଆମକୁ ସେ ପ୍ରେରଣା ଦେଉଛନ୍ତି, ସେ କଥା ଗୀତାରେ ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି 15 ଅଧ୍ୟାୟ 15 ଶ୍ଲୋକରେ, ସର୍ବସ୍ୟ ଚାହଂ ହୃଦି ସନ୍ନିବିଷ୍ଟ ମତ୍ତ ସ୍ମୃତି ଜ୍ଞାନଂ ଅପୋହନଂ ଚ। ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟ ଭିତରେ ଅଛି, କେବଳ ଯେ ମନୁଷ୍ୟର ହୃଦୟ ଭିତରେ ଅଛି ତା ନୁହଁ। ମୁଁ ପଶୁର ହୃଦୟ ଭିତରେ ଅଛି, ପକ୍ଷୀର ହୃଦୟ ଭିତରେ ଅଛି, କୀଟର ହୃଦୟ ଭିତରେ ଅଛି, ପତଙ୍ଗର ହୃଦୟ ଭିତରେ ଅଛି,
समस्त जीव मान से पातर अंतर क्या ना आम भितर पातर अंतर अच्छी आम भितर पक्षपातिता अच्छी किंतु भगवान पक्षपातिता ना एपरिक विस्तार कृमि ता भर भगवान अच्छा सी जी मनरे रणा करना मुझे कहीं विस्तार कृमि भर ना ता भर भगवान अच्छा आम मान भर भगवान अच्छा ब्राह्मण भर भगवान अच्छा क्षत्रिय भर भगवान अच्छा वैश्य भर भगवान अच्छा शूद्र भर भगवान अच्छा पशु भर अच्छा पक्षी भर अच्छा कीट भर अच्छा पतंग मान भर अच्छा समस्त भर परमात्मा अच्छा मत स्मृति ज्ञान अपहरण मो ठार भगवान कहते मो ठार स्मृति आसूची और मो ठार आसूची विस्मृति अर्थात जो मैंने मत जानवाई चाहते जो मैंने मत उपलब्धि करने चाहते मुझे ज्ञान दूसरी मुझे शिक्षा दूसरी मुझे प्रकृत पक्षे बुझापी उपदेश प्रदान कर मत जानवे जो मैंने मत भूली जावाई चाहते जो मैंने मत मन रखापी चाहूना से विस्मृति दूसरी हाँ से भूली जाओ भगवान समस्त को स्वाधीनता देते कहीं सी हूँ पूर्ण स्वाधीन आउ जीव तर अंश तो आम मैंने अणुस्वाधीन आम अणुस्वाधीनता अच्छी तेणु अणुस्वाधीनतार प्रकृत पक्षे आम मैंने सदुपयोग करवा कि दुरुपयोग करवा यहाँ हूँ आम मान माने आम स्वाधीनतार प्रकृत पक्षे सदुपयोग करवा कि दुरुपयोग करवा अर्थात जीवर चेतना थी हेतु आम चेतना थी हेतु आम मान स्वाधीनता अच्छी जार चेतना ना तार स्वाधीनता ना जब ये गोटे वस्तु यार स्वाधीनता ना आम जो भाई भाव में व्यवहार करें से प्रकार व्यवहार करें ये गोटे वस्तु जड़ वस्तु यार स्वाधीनता ना आम जो भाई भाव में व्यवहार करें किंतु गोटे जीव अर्थात गोटे छोट पिला आम चापड़े पकेवा से भे कांदी तार प्रतिक्रिया से प्रकाश कर सी आमको न मारी पारे से कांदी ना से गोटे चापड़ मैंने सी हाथ धरी चली आस मारे कहीं तार स्वाधीनता अच्छे से भाव में आम स्वाधीनता भगवान आमको देते तेणु स्वाधीनतार प्रकृत पक्षे आम सदुपयोग करवा कि दुरुपयोग करवा यहाँ आम उपर निर्भर जमी भगवान अर्जुन को उपदेश देते सब कथा कहला अर्जुन कहले तुम यथा इच्छा अच्छी तथा करो तुम्हें जहाँ चाहूच ताहा कर तुम्हें चाहिए युद्ध कर पार कि तुम्हें चाहिए युद्ध क्षेत्र त्याग कर तपस्या कर यहाँ तुम उपर निर्भर कर मु तुम बाध्यतामूलक भाव कहूनी तुम्हें युद्ध करने मुझे तुम कहली युद्ध कर युद्ध कले ही तुम मंगल कारण तुम्हें क्षत्रिय स्वधर्म हो युद्ध कर तेणु तुम इच्छा तुम्हें कर न कर यथा इच्छा अच्छी तथा कर तुम्हें जहाँ इच्छा कर किंतु अर्जुन कौन कह अर्जुन कहले ना मुझे तपस्या जी मुझे आप कथा करी अर्जुन कौन कह नष्ट मोह स्मृति लब्ध्वा तत्प्रसादात् मयाच्युत स्थितस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम तव मोर जो संदेह थिला मोर जो भ्रम थिला मोर जो जिज्ञासा थिला ये समस्त सबु किछि समाधान हो गला आपण शुणिया परे मोर सबु संदेह समाधान हो गला आउ मु आपणकर कथा ही कहि आपण जहाँ कहछन ताई ठीक सही भाव में आम मानकर स्वाधीनता अच्छी आम मानकर चेतना अच्छी आम मानकर भल मंद विचार कर शक्ति भगवान आमको देते तेणु से आमर स्वाधीनतार सदुपयोग करवा हूँ आम मान कर्तव्य तेणु जो मैंने सदुपयोग कर सुनागरिक अर्थात से भगवान अंतरंग भक्त जो मैंने दुरुपयोग कर जो मैंने ग्रहण करना से अभक्त से नास्तिक एक भगवत गीता भगवान कहते जे को मैंने मोर शरणापन्न हूँ ना को मैंने मोर भजन करत ना से चारि प्रकार व्यक्ति कथा कहे चारि प्रकार सुकृतिवान कथा कहे जो मैंने मोर भजन करती चारि प्रकार दुष्कृति न बोली कह चारि प्रकार सुकृति न जो मैंने मोर भजन करती से संपर्क कहते चतुर्विधा भजंती माँ जना सुकृति न अर्जुन आर्ति अर्थार्थी जिज्ञासु ज्ञानी च भरतर्षभ चारि प्रकार लोक मोर भजन करते किए ना जो मैंने आर्ति दुख पड़े जो मैंने विपद पड़े से मोर भजन करते अर्थार्थी जो मान अर्थर आवश्यकता अच्छी कौन किसी वस्तुर आवश्यकता अच्छी से भजन करते जिज्ञासु माने जार किसी संदेह अच्छी जानापी चाहते जो मैंने ज्ञानी एमाने सुकृति न बोली भगवान कहूँ कारण से सबूर अभावटा पूरण करने ये सब जानापी से मोर शरणापन्न होती चारि प्रकार लोक
ଏମାନେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ମୋର ଶରଣାପନ୍ନ ହେଉନାହାନ୍ତି। ନମ ପ୍ରପଦ୍ୟନ୍ତେ ମୂଢ଼ା ଦୁଷ୍କୃତୀନ ନରାଧମା ମାୟୟା ଅପହୃତ ଜ୍ଞାନ ଆସୁରମ ଭାବମାଶ୍ରିତା। ଏଇ ଯେଉଁ 4 ପ୍ରକାର ଲୋକ କେବେ ହେଲେ ମୋର ଶରଣାପନ୍ନ ହେଉନାହାନ୍ତି। କେଉଁମାନେ? ମୂଢ଼ା। ମୂଢ଼ା ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ନିର୍ବୋଧ, ଓଡ଼ିଆରେ କୁହାଯାଉଛି। ଇଂରାଜୀରେ କହିଲେ ତାକୁ ଆମକୁ କଷ୍ଟ ଲାଗିପାରେ। ଇଂରାଜୀ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଏଇଟା କହିଲେ ନେକେଡ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍। ନେକେଡ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ହେଉଛି ଇଂରାଜୀ। ଇଂରାଜୀ ତାକୁ ରାସ୍କେଲ୍। ରାସ୍କେଲ୍ କହିଲେ କଷ୍ଟ ଲାଗିବ, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆରେ ତାକୁ ନିର୍ବୋଧ। ସେମାନେ ମୂଢ଼। ମୂଢ଼ ମାନେ ନିଜ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କିଛି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ନିଜ ବ୍ୟତୀତ ନିଜ କଥା, ନିଜ ପରିବାର କଥା ସେତିକି ଜାଣନ୍ତି, ଆଉ ତା ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କୁ ନିର୍ବୋଧ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଏଗୁଡ଼ା ହେଉଛି ମୂଢ଼। ନମାଂ ପ୍ରପଦ୍ୟନ୍ତେ ମୂଢ଼ା ଦୁଷ୍କୃତୀନ ନରାଧମ। ଆଉ ତାଠାରୁ ଯେଉଁମାନେ ଅଧିକ ମୂର୍ଖ ସେମାନଙ୍କୁ ନରାଧମ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ନରାଧମ ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁମାନେ ନିଜକୁ ଭାବୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଶିକ୍ଷିତ, ମୁଁ ଜଣେ ପଣ୍ଡିତ ଲୋକ, ମୁଁ ଜଣେ ବିଦ୍ୱାନ ଲୋକ, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ବା ଶାସ୍ତ୍ର ସମ୍ପର୍କରେ ସେମାନଙ୍କ କିଛି ଧାରଣା ନାହିଁ। ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ନରାଧମ। ଆଉ ମାୟା ଅପହୃତ ଜ୍ଞାନ, ଯେଉଁମାନେ ନିଜକୁ ବିଦ୍ୱାନ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେମାନେ ବହୁତ ଶିକ୍ଷିତ, ସେମାନଙ୍କର ଜ୍ଞାନଟାକୁ ମାୟା ଅପହରଣ କରିନେଇଛି। କିଭଳି ଭାବରେ ମାୟା ଅପହରଣ କରିନେଇଛି? ନା ନିଜେ ପ୍ରକୃତରେ ଜ୍ଞାନୀ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଜ୍ଞାନଟା କ'ଣ ସେମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। କାରଣ ଭୌତିକ ଜ୍ଞାନ ଯେଉଁଟା ହେଉଛି ଜଡ଼ ଜ୍ଞାନ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି, ସେ ଜଡ଼ ଜ୍ଞାନରେ ସେମାନେ ପାରଙ୍ଗମ, କିନ୍ତୁ ଆମର ପ୍ରକୃତ ଜ୍ଞାନରୁ ସେମାନେ ଦୂରେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ଯେଉଁଟାକୁ ଆମର ସପ୍ତମ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଭକ୍ତିବିନୋଦ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି, ଜଡ଼ ବିଦ୍ୟା ଯତ ମାୟାର ବୈଭବ তোমার ভজনে বাধা মোহ জনমিয়া অনিত্য সংসারে জীবକୁ କରାଏ ବାଧା। ଏଇ ଯେଉଁ ଜଡ଼ ବିଦ୍ୟା ସ୍କୁଲ କଲେଜ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ଆମେ ଡିଗ୍ରୀ ଲାଭ କରିକି ପାଠ ପଢ଼ିକି ବଡ଼ ବଡ଼ ମଣିଷ ଆମେ ହେଉଛେ, ଏଇଟା କ'ଣ କରୁଛି ପ୍ରକୃତରେ? ନା ଆମକୁ ଭଜନରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ଭଗବାନଙ୍କ ଭଜନ କରିବା ପାଇଁ ଯେ ଜଗତକୁ ଆସିଛେ, ସେ ଭଜନ କରିବା ପାଇଁ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ଜଡ଼ ବିଦ୍ୟା। ଆଉ ତା ପରିବର୍ତ୍ତେ ସେ କ'ଣ କରୁଛି? ନା ମୋହ ଜନମିଆ ଅନିତ୍ୟ ସଂସାର। এই যে সংসার এটা হচ্ছে নিত্য নহ, অনিত্য। আজ অছি কালিকি আমি শরীর নষ্ট হব, সংসার মধ্যে ধ্বংস হব। সেই সংসারে আমি কোণ হচ্ছে না আসক্ত হচ্ছে। এই বিদ্যা আমাকে ইয়ে শিখাচ্ছে এই সংসারে কিন্তু মোহগ্রস্ত হব, কিন্তু আসক্ত চিত্ত হব, কিন্তু আকর্ষণ আমার বড়িব সংসার প্রতি, পরিবার প্রতি, বন্ধুবান্ধব প্রতি। সেই কথাই এই বিদ্যা শিখাচ্ছে, কিন্তু ভজন মার্গকে আমি ধরিয়ে যাচ্ছি। জড় বিদ্যাগত মায়ার বৈভব তোমার ভজনে বাধা মোহ জনমিয়া অনিত্য সংসারে জীবକୁ କରାଏ গাধা। গাধা মানে କ'ଣ? ଆମର ଖରାପ ଭାବେ ଏଇଟା ମୁଁ କହୁନି, ଏଇଟା ଭକ୍ତିବିନୋଦ ଠାକୁର ଜୀବକୁ ଗଧ କରିଦେଉଛି। ଗଧ ଗୋଟେ ଏଭଳି ପଶୁ, ସେଟା ନିର୍ବୋଧ ନା ସେଟା ବୁଦ୍ଧିମାନ? ଗଧଟା ନିର୍ବୋଧ ନା ବୁଦ୍ଧିମାନ? ଆପଣ ଚିନ୍ତା କର। ଗଧ ତା ମାଲିକର ବୋଝ ସବୁବେଳେ ବୋହୁଛି, ସେ ମାଲିକ ପାଖରେ ବନ୍ଧା ହେଇକି ସବୁବେଳେ ରହୁଛି, ଆଉ ବହୁତ ମାଲିକ ତ ଖଟଉଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ଚିନ୍ତା କରିପାରୁନି ଯଦି ମାଲିକ ପାଖରୁ ମୁଁ ଖସି ପଳେଇବି ତାହେଲେ ଘାସ ଚାରିଆଡ଼େ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ରହିଛି ପଡ଼ିଆରେ, କିନ୍ତୁ ମାଲିକ ତ ପଘା ଖୋଲିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଯିବନି। ମାଲିକ ତ ପିଟୁଥିବ, ଗର୍ଦ୍ଧ ବି ତାକୁ ଲାତ ମାରୁଥିବ, ଗୋଇଠା ଖାଉଥିବ, ତଥାପି ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ିକି ଯିବ। ଛାଡ଼ିକି ଗଲେ ତ ଆମେ ପରିବାର ପଡ଼ିଆରେ ପ୍ରଚୁର ଘାସ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ପଡ଼ିଆରେ ପ୍ରଚୁର ଘାସ ଖାଇକି ମାଲିକ ପାଖରେ ବନ୍ଧା ହେଇ ରହିବ, ମାଡ଼ ଖାଇବ। ଆମେ ସେଇ ଏ ସଂସାର ଭିତରେ, ସମାଜ ଭିତରେ ଆମେ ଧକ୍କା ଖାଉଛେ, ଗୋଇଠା ଖାଉଛେ, ଲାଭ ଖାଉଛେ, କିନ୍ତୁ ଏ ସଂସାର ଛାଡ଼ିବାକୁ ଆମେ ନାରାଜ। ଭଗବାନ ଯେଉଁ 4 ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମ କହିଲେ ଖରାପ ଭାବିବେ ଆପଣମାନେ। ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମ ଭଗବାନ କାହିଁକି କରିଛନ୍ତି? ସମାଜରେ ପରିବାର ଭିତରେ ଶାନ୍ତି ସଂଗତି ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ। 5 ବର୍ଷରୁ 25 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ଆଶ୍ରମ, 25 ବର୍ଷରୁ 50 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୃହସ୍ଥ ଆଶ୍ରମ। ଯେଉଁମାନେ ଚାହିଁଲେ ଗୃହସ୍ଥ ଆଶ୍ରମରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ, ଯେଉଁମାନେ ନ ଚାହିଁଲେ ସେମାନେ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ଜୀବନଯାପନ କରିବେ, ଆଜୀବନ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ। କଳିଯୁଗରେ କି ଆଜୀବନ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ରହିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ। କଳିଯୁଗରେ ଜଣେ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ଥିଲେ ସେ ହେଉଛି ଭକ୍ତି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ସରସ୍ୱତୀ, କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବରେ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ଜୀବନଯାପନ। ତେଣୁ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ସେଥିପାଇଁ ଗୃହସ୍ଥମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ। ତେଣୁ 50 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଗୃହସ୍ଥ ଆଶ୍ରମ, ତାପରେ 50 ବର୍ଷରୁ 60 ବର୍ଷ ପରେ ତାପରେ କେମିତି ଆମେ ବାନପ୍ରସ୍ଥ ଆଶ୍ରମରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା। ଏଇଟା ହେଉଛି ସନ୍ନ୍ୟାସ ଏବଂ ଗୃହସ୍ଥ ଆଶ୍ରମର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଆଶ୍ରମ। ସେତେବେଳେ ଆମେ ପରିବାରକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା। ଏ ପରିବାରରେ ସବୁଦିନ ଆମେ ରହିବା ନାହିଁ, ପରିବାରକୁ କେମିତି ତ୍ୟାଗ କରିବା। ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ କୁହାଯାଉଛି, ମାଆମାନଙ୍କ ପାଇଁ କଥା କୁହାଯାଉଛି, କେବଳ ପୁରୁଷ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ କଥା କୁହାଯାଉଛି। ପୁରୁଷମାନେ ସଂସାରକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ଉଚିତ।
संसार समुद्र पर रही आमको धोखा खाया पड़ो आमको गोईटा खाया पड़ो माड़ पड़ो जहाँकि आप घरे घरे सब अंगनी रोज तेणु 60 वर्ष भितर आम वानप्रस्थ आश्रम रहा निजर स्त्री सहित रही पारत स्त्री को पुत्र कन्या पाखे छाड़ी आम वानप्रस्थ आश्रम रहा शेष आश्रम हूँ सन्यास आश्रम जो आश्रम संपूर्ण भाव में आम भगवान पर निर्भर कर रही शेष समय भगवान को स्मरण कर शरद त्याग करें ये हूँ आम जीवन उद्देश्य केते जन से जीवन उद्देश्य को पालन कर गध बोली कहते भूल कहते ठीक कहते आप भाव मोर कहना दरकार मोह जनमिया अनित्य संसार जीव को कराए तेणु ये प्रकार भाव में आम जीवन में कष्ट पाचे दुख पाचे से दुखर केमती निवारण हम भगवान आम व्यवस्था करटा हूँ प्रकृतर कि दया जो दयाटा को आम प्रकृत बुझीपार कि दया सेटा हूँ आत्म संपर्कित दया आत्मा संपर्क दया एटा शरीर संपर्कित दया 3 प्रकार दया प्रथम कहते शरीर दया तापर हूँ मानसिक दया जो मैंने ज्ञान प्रदान कर विद्यादान कर मानसिक दया किंतु आत्म संपर्कित दया जोटा हूँ भगवान प्रति शरणागत करवा भगवान सहित युक्त करवा भगवान सहित संबंध युक्त हवा यहाँ हूँ आत्म संपर्कित दया जोटा चैतन्य महाप्रभु जी आम कलि जुगे प्रारंभ से आसी 550 वर्ष पूर्वे सी शिखेले जे प्रकृत में आत्म संपर्कित दया कौन भारत भूमिते मनुष्य जन्म हईला जा जन्म सार्थक कर परोपकार जो मैंने भारत भूमि में जन्म होती से माने प्रकृत पक्षे पर उपकार करती पर उपकार नुहे जो मुमुक्षु को अन्नदान करवा रोगी को पथ्य दान करवा अंध को चक्षु दान करवा यहाँ प्रकृत परोपकार नुहे परोपकार कौ उद्देश्य से कहले परोपकार हूँ जीव को जनइबा दरकार जे तुमर जीवन लक्ष्य कौन आम जीवन लक्ष्य कौन आम कौन करने जगत को आसीचे मृत्यु पूर्व कौन करने पड़ो मृत्यु पर आम गति कौन हम ये संपर्क में शिक्षा देवा हूँ प्रकृत में परोपकार प्रकृत में परोपकार देखु प्रह्लाद ये हिरण्यकशिपुर पुत्र आप जानते हिरण्यकशिपु कथा जानते नृसिंहदेव विदारण कले जो प्रह्लाद जी कि नारद मुनि शिक्षा लाभ करते माँ गर्भ जो गयाधर गर्भ जो प्रह्लाद से नारद मुनि आश्रम थे नारद मुनि जहाँ माँ को शिक्षा देते माँ गर्भ था से सब शिक्षा को मन रखिंट जितेबले हिरण्यकशिपु तार पुत्र को कोल बसई पचारा तुम्हें कि शिक्षा कर गुरुकुल कहीं तो असुर गुरु पाखक पठे हिरण्यकशिपु जहाँ तुम्हें विद्या शिक्षा कर आस कि सी तो ओडिया गजा सी तो नारद मुनि शिक्षा पाई सी कौन ये जो भौतिक गुरु कौन शिक्षा से लाभ कर सी जो कोल बसई हिरण्यकशिपु प्रह्लाद कोल बस पचार कौन तू शिक्षा कर से कहते नते विदुम स्वार्थ गति ही विष्णु दुराशया जे बहिरर्थ मानिन अंध गथांते उपनीय माना नते स्वपी उदाम कथा ये कथा प्रभात कहते गोटे छोटिया पिला 5-6 वर्षर पिला मुखर यही भाषा कारण से शुणी से कथा से कहते नते विदुम स्वार्थ गति ही विष्णु आम जीवन लक्ष्य जे प्रभु आम जीवन लक्ष्य जे भगवान माय एम इन लाइफ व्हाट इज द एम ऑफ योर लाइफ जो पिला पचरा जाऊँ तुम जीवन में तुम्हें कौन हो तुम जीवन लक्ष्य कौन किए कहे आई वांट टू बी इंजीनियर आई वांट टू बी डॉक्टर आई वांट टू बी पुलिस ऑफिसर आई वांट टू बी टीचर आई वांट टू बी पॉलिटिशियन आई वांट टू बी मिलिटरी ऑफिसर यही भाव लोक मैंने कहते किए कहे आई वांट टू बी द डिवोटी ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड के जन कहे नो वन एक कथा कहीं शिक्षा दौना एक कथा कहीं करेंगे किंतु प्रह्लाद कहते जीवन लक्ष्य जे प्रभु जीवन लक्ष्य होते आम भगवान ये कहीं जाना 100% ना निजे भगवान कहते गीतार गति भक्ता प्रभु साक्षी निवास शरण सुभु प्रभव प्रलय स्थान निधान बीजम अव्यय बहुत गीतार भगवान कहते गति गति मान लक्ष्य जीवन लक्ष्य हूँ तुम जीवन लक्ष्य भगवान कृष्ण कहते हूँ तुम जीवन
ଲକ୍ଷ୍ୟ। ସେଥିପାଇଁ ଗୀତାରେ ଭଗବାନ ଶେଷ ଉପଦେଶ ଦେଲେ ଗୁହ୍ୟତମ ଉପଦେଶ ସର୍ବଧର୍ମାନ୍ ପରିତ୍ୟଜ୍ୟ ମାମେକଂ ଶରଣଂ ବ୍ରଜ ଅହଂ ତ୍ୱାଂ ସର୍ବପାପେଭ୍ୟୋ ମୋକ୍ଷୟିଷ୍ୟାମି ମା ଶୁଚ। ଏଭଳି ନିର୍ଭର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି କିଏ ଆମକୁ ଦେବ? କେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଆମକୁ ଏଭଳି ନିର୍ଭର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେବ? କେବଳ ଭଗବାନ ହିଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ହେଲେ ତୁମେ ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ ତୁମେ କ'ଣ କରିଛ ପୂର୍ବରୁ। ତୁମେ ଯାହା କିଛି ପୂର୍ବରୁ ସେ କଥା ଭୁଲିଯାଅ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ମୋର ଶରଣରେ ଆସ ଆଉ ତୁମର ସମସ୍ତ ସୁରକ୍ଷା ମୁଁ ନିର୍ଭର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛି, ତୁମର ସମସ୍ତ ସୁରକ୍ଷା ମୁଁ ଦେବି। ଏ କଥା କିଏ କହିବ? କେବଳ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ହିଁ କହୁଛନ୍ତି। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଗତି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଯୋଉଟା ପ୍ରହ୍ଲାଦ କହିଲେ ଆମ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଭଗବାନ। ସେ କଥା କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଗତିର ଭର୍ତ୍ତା, ଭର୍ତ୍ତା ମାନେ ପାଳନ ପୋଷଣକାରୀ। ସେ ଆମକୁ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଆମକୁ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ବଜାର କିଭଳି ଭାବରେ ସେ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି? ଆମେ ଯେଉଁ ବାୟୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛେ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସରେ, ସେ ବାୟୁ କିଏ ଦେଇଛନ୍ତି? ବାୟୁଟା କାହାର? ଯେଉଁ ପବନ, ବାୟୁଟା କାହାର? ଦେଖନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କ କେତେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଆମେମାନେ ଅମ୍ଳଜାନ ଗ୍ରହଣ କରୁଛେ, ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ତ୍ୟାଗ କରୁଛେ। ପ୍ରଦୂଷଣ ହେଇଯାଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ। ବହୁତ ଯାନବାହନ ପଡ଼ୁଛି ରାସ୍ତାରେ, ପ୍ରଦୂଷଣ ହେଇକି ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଗ୍ୟାସଟା ବେଶୀ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ଆଉ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଗ୍ୟାସ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି କିଏ? ନା ବୃକ୍ଷ। ଭଗବାନଙ୍କ ସୃଷ୍ଟିର ବୃକ୍ଷ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଗ୍ୟାସ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି, ସିଏ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅମ୍ଳଜାନ ଗ୍ୟାସ ଦେଉଛି। କିନ୍ତୁ ଆମେମାନେ କ'ଣ କରୁଛୁ? ବୃକ୍ଷକୁ କାଟି ଦେଉଛୁ। ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦର ସୁରକ୍ଷା ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଯେଉଁ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦ ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆମେ ସେଟା କାଟି ଦେଉଛୁ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ବୃକ୍ଷମାନେ ଆମକୁ ଅମ୍ଳଜାନ ଦେଉଥିବା ହେତୁ ଆମେ ବାୟୁ ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛୁ, ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ତ୍ୟାଗ କରୁଛୁ, ଅମ୍ଳଜାନ ଗ୍ରହଣ କରୁଛୁ। ସେ ଆମର ବାୟୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ଆମକୁ ଜଳ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି, ଆମକୁ ଆଲୋକ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ଯେଉଁ ଅଗ୍ନି ରୋଷେଇରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ, ଅଗ୍ନିଟା କାହାର? ଆମେ ତାକୁ ନେଇକି ଆସିଥିଲେ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଆମେ ରୋଷେଇରେ ଅଗ୍ନି ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ, ଆମ ପେଟରେ ମଧ୍ୟ ଅଗ୍ନି ଅଛି, ପାଚକ ଅଗ୍ନି। ଯେଉଁ ଅଗ୍ନି ଯଦି ଅଗ୍ନିମାନ୍ଦ୍ୟ ରୋଗ ହେବ, ଖାଦ୍ୟ ଆମର ହଜମ ହେବ। ଯାହା ଆମେ ଖାଇବା ସେଇଭଳି ଭାବରେ ମଳ ଆସିବ। କିନ୍ତୁ ପେଟ ଭିତରେ ଅଗ୍ନି ଅଛି, ପାକସ୍ଥଳୀରେ ଯେଉଁ ଅଗ୍ନି ଅଗ୍ନାଶୟ ଅଛି, ସେଥିରେ ଖାଦ୍ୟଟା ହଜମ ହେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସିଏ କିଏ ଦେଇଛି? ପ୍ରଭୁ ହିଁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଅଗ୍ନି ଦେଇଛନ୍ତି, ବାୟୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ଜଳ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଭୂମି, ଏ ଭୂମି କାହାର? ଭୂମିରେ ଆପ ଅନଳ ବାୟୁ ଖଂ ମନ ବୁଦ୍ଧିରେ ଗଛ ଅହଙ୍କାର ଇତ୍ୟମେ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକୃତି ଅଷ୍ଟ। ଭୂମି, ଜଳ, ବାୟୁ, ଅଗ୍ନି, ଆଲୋକ, ଆକାଶ ଏସବୁ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଦାନ। ଆମେ ତାହାକୁ ଅନୁଭବ କରୁଛେ ବା ତାହାକୁ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁଛେ ଭଗବାନ ଏହାକୁ ଦେଇନାହାନ୍ତି ବୋଲି। ଏସବୁ ତାଙ୍କର ବସ୍ତୁ, ତାଙ୍କର ଦାନ। ତାଙ୍କର ବସ୍ତୁକୁ ଗ୍ରହଣ କରି କିନ୍ତୁ କହୁଛୁ କ'ଣ ନା ଭଗବାନ ନାହାନ୍ତି, ନିରାକାର, ନିର୍ବିଶେଷ। ଆସିଥିଲେ 5000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ, କିଏ ଆସିଥିଲେ? କ'ଣ କୃଷ୍ଣ? ସିଏ ଚାଲିଗଲାଣି, ମରିଗଲାଣି, ସେ ଜଳାଶୟ ଚରାଚର ସିଏ ଆଉ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଭଗବାନ। କଳିଯୁଗରେ କେତେ ଭଗବାନ ବର୍ତ୍ତମାନ। ତେଣୁ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ପାଳନ ପୋଷଣକାରୀ। ଏ କଥାକୁ ଆମେ ଅନୁଭବ କରୁ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଲୋକ କେବେଠାରୁ ଆମକୁ ଦେଉଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେଉଛେ। ସୂର୍ଯ୍ୟ କେବେଠୁ ଆଲୋକ ଦେଉଛୁ? ସୂର୍ଯ୍ୟ ସକଳ ଶକ୍ତିରେ ଆଧାର। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯଦି ନ ଆସିବେ ଦିନ ବେଳେ, ଆମେ ଅନ୍ଧକାର ଭିତରେ ଆମେ ମରିଯିବା ସମସ୍ତେ। ଏମାନଙ୍କ ଠାରେ ଆମର ସବୁ ଋଣ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣିପାରୁନୁ ସେ ଋଣକୁ ପରିଶୋଧ କରିବା ପାଇଁ ଆମର କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ। ଆମେ ଯାହାଟା ଋଣ କରୁଛୁ, ସେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଋଣ ପରିଶୋଧ ନ କରୁଛୁ, ସେମାନେ ଆମକୁ ବାଡ଼ଉଛନ୍ତି, ପିଟୁଛନ୍ତି ଏବଂ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଯେମିତି ଆଦାୟ କରାଯିବ ଟଙ୍କା ସେମାନେ ସେଭଳି ଭାବରେ ରହିଯାଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଠାରୁ ଆମେ ଆଲୋକ ପାଉଛେ, ଜଳ ପାଉଛେ, ବାୟୁ ପାଉଛେ, ତାଙ୍କର ଋଣ କ'ଣ ଆମେ ପରିଶୋଧ କରୁଛୁ? କିଛି ନାହିଁ। ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତରେ କୁହାଯାଇଛି କେତେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଆମ ଋଣ ରହିଛି, କେତେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଖରେ ଆମ ଋଣ ରହିଛି। ଦେବର୍ଷି ଭୂତାପ୍ତ ନୃଣାଂ ପିତୃଣାଂ ବା ନ କିଙ୍କର ନାୟ ଗୁଣୀଚ ରାଜନ ସର୍ବାତ୍ମନା ଯୋ ଶରଣଂ ଶରଣ୍ୟଂ ଗତ ମୁକୁନ୍ଦಂ ପରିଭୂତ କରତୁ। ଆମର ଦେବତାମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଋଣ ଅଛି। ଯେଉଁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତା ହୁଅନ୍ତୁ, ଚନ୍ଦ୍ର ହୁଅନ୍ତୁ, ଆଲୋକ ହୁଅନ୍ତୁ, ବାୟୁ ହୁଅନ୍ତୁ, ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆମ ଋଣ ଅଛି। ଦେବର୍ଷି ଋଷି, ଋଷିମାନେ ଶାସ୍ତ୍ର ଯେଉଁମାନେ ରଚନା କରିଛନ୍ତି, ଗୀତା, ଭାଗବତ ଇତ୍ୟାଦି, ସେମାନେ ଋଷି ସେମାନେ ରଚନା କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆମର ଋଣ ଅଛି। ସେ ଋଣ ଆମେ ପରିଶୋଧ କରିଛୁ। ଦେବର୍ଷି ଭୂତ ଆପ୍ତ, ଭୂତ ପ୍ରେତ ଯେଉଁମାନେ ପିତୃଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଋଣ ଅଛି। ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆମେ ବର୍ଷକୁ ମହାଳୟାର ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦେଉଛେ, ପିତୃପକ୍ଷ କରୁଛି। ତେଣୁ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କ ପାଖରେ ଆମର ଋଣ ଅଛି, ଶାସକଙ୍କ ପାଖରେ ଋଣ ଅଛି, ଗୃହପାଳିତ ପଶୁଙ୍କ ପାଖରେ ଋଣ ଅଛି। ଗାଈ ଠାରୁ ଆମେ କ୍ଷୀର ପାଉଛେ, ବଳଦ ଆମର ହଳ କରୁଛୁ, ଗୋବର ପାଉଛେ, ଗୋମୂତ୍ର ପାଉଛେ।
ଏସବୁ ବସ୍ତୁ ସେମାନେ ଆମକୁ ଦେଉଛନ୍ତି, ଗୃହପାଳିତ ପଶୁ ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆମ ପ୍ରତି ଋଣ ଅଛି। ସେ ଋଣ ଆମେ ପରିଶୋଧ କରୁଛେ। ଗାଈ ବୁଢ଼ା ହେଲା ପରେ ତାକୁ ନେଇ କଂସେଇ ଖାନାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛି, ମୁସଲମାନ ମାନଙ୍କୁ ଦେଇ ଦେଉଛେ, ମୁସଲମାନ ତ କାଟିକି ଖାଉ। ଏଇ ହେଉଛି ତାର ଋଣ ପରିଶୋଧ। ଏ କିଭଳି କୃତଜ୍ଞତା ଆମର! ଏ ସମସ୍ତ ଋଣର ଆମେ ପରିଶୋଧ କରୁନାହୁଁ। ତେଣୁ ସେ ସମସ୍ତ ଋଣ ଆମ ଉପରେ ବୋଝ ଉପରେ ବୋଝ ହେଇକି ଚାଲୁଛି। ସେ ଋଣ କେମିତି ପରିଶୋଧ ହେବ? ସେ ଋଣ ପରିଶୋଧ ହେବାର ଭଗବାନ ନିଜେ ଗୋଟେ ଉପାୟ କହିଛନ୍ତି, ଭାଗବତରେ କୁହାଯାଇଛି। ଦେବର୍ଷି ଭୂତାତ୍ତ ଋଣଂ ପିତୃଣାଂ ବା ନ କିଙ୍କର ନାୟ ଋଣୀଚ ରାଜନ୍। ଆମେ ସେତେବେଳେ ଋଣରୁ ମୁକ୍ତ ହେବ କେତେବେଳେ ନା ପରିହୃତ ମୁକୁନ୍ଦ ଅର୍ଥାତ୍ ମୁକ୍ତିଦାତା ଗୋବିନ୍ଦ ଭଗବାନଙ୍କର ଶରଣାଗତ ଯେତେବେଳେ ହେବା, ଯୋଉଟା ଭଗବାନ ନିଜେ ଗୀତାରେ କହିଲେ ସର୍ବଧର୍ମାନ ପରିତ୍ୟଜ୍ୟ ମାମେକଂ ଶରଣଂ ବ୍ରଜ ଅହଂ ତ୍ୱାଂ ସର୍ବପାପେଭ୍ୟୋ ମୋକ୍ଷୟିଷ୍ୟାମି ମା ଶୁଚଃ। ଯେତେବେଳେ ସର୍ବାନ୍ତକରଣରେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କର ଶରଣାପନ୍ନ ହେବା, ଭଗବାନଙ୍କର ସମ୍ବନ୍ଧିତ ହେବା, ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହେବା, ସେତେବେଳେ ଏ ସମସ୍ତ ଋଣରୁ ଆମେ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ପରିଶୋଧ ହେଇଯିବା। ଯେମିତି ଗଛ ମୂଳରେ ପାଣି ଦେଲେ ଡାଳ ପତ୍ରରେ ପାଣି ଦେବାର କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ଫଳରେ ପାଣି ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ପତ୍ରରେ ପାଣି ଦେବାର କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ଗଛ ମୂଳରେ ପାଣି ଦେବା ଦରକାର। ସେମିତି ଖାଦ୍ୟଟା ଉଦରକୁ ଦେବା ଦରକାର, ପେଟକୁ ଦେବା ଦରକାର। ଆଖିକୁ ଖାଦ୍ୟ ଦେଲେ ହେବନି, କି ନାକକୁ ଖାଦ୍ୟ ଦେଲେ ହେବନି, କି କାନକୁ ଖାଦ୍ୟ ଦେଲେ ହେବନି, ଶରୀର ପୁଷ୍ଟିସାଧ ହେବନି। ଶରୀରଟା ପୁଷ୍ଟିସାଧ ହେବ ଉଦରକୁ ଖାଦ୍ୟ ଦେବ। ସେମିତି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପୂଜା କରାଗଲା, ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପୂଜା କରାଗଲେ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପୂଜା କରାଗଲେ, ସମସ୍ତ ଦେବତାଙ୍କର ସହିତ ଯାହାଙ୍କ ନିକଟରେ ସବୁ ଋଣ ଅଛି ସମସ୍ତ ଋଣ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ପରିଶୋଧ ହେଇଯିବ। ଯସ୍ମିନ୍ ତୁଷ୍ଟେ ଜଗତ୍ ତୁଷ୍ଟ। ଯିଏ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଲେ ସମସ୍ତ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ। ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବି, ସମୟ ହେଇଗଲାଣି, 2ଟା ବାଜିଗଲାଣି। କିଭଳି ଭାବରେ ସିଏ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଲେ ସମସ୍ତ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ, ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଗୋଟିଏ କଥା କହିଛି। ଯେତେବେଳେ ପାଣ୍ଡବମାନେ ଅଜ୍ଞାତବାସରେ ଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କର ରାଜପ୍ରାସାଦକୁ ଦୁର୍ବାସା ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲେ। ଦୁର୍ବାସାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ଜଣେ ଅଧେ ନୁହନ୍ତି, 50,000 60,000 ଶିଷ୍ୟକୁ ନେଇ ସବୁବେଳେ ସେ ରୁହନ୍ତି। ତେଣୁ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ତାଙ୍କର ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସତ୍କାର କଲେ। ରାଜା ସେ ତାଙ୍କର ସତ୍କାର କରିବାର କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ସେ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସତ୍କାର କଲେ। କିନ୍ତୁ ସେ କହିଲେ, ଦୁର୍ବାସାଙ୍କୁ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ କହିଲେ ଯେ ପାଣ୍ଡବମାନେ ମନରେ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଆଉ ଖାଇବା ପରେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବେ। ସେମାନେ ସବୁ ଖାଇସାରିଲା ପରେ, କାହିଁକି ଯଦି ଖାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଯିବେ, ଆପଣମାନଙ୍କ ସତ୍କାର ଏଭଳି ସେମାନେ ବଞ୍ଚିଯିବେ, ନିଜେ ଖାଇବା ସେ ଭୁଲିଯିବେ, ସେମାନେ ନିଜେ ଖାଇବେ, ଉପବାସ ରହିଯିବେ। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କର ଉପବାସ କାହିଁକି ଆପଣ କାରଣ ଆଗେ ଆପଣମାନେ ସେମାନେ ଖାଇସାରିବା ପରେ ଆପଣମାନେ ଯିବେ, ଆଉ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଖାଇବାର ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବେ। କିନ୍ତୁ ତାର କୂଟନୈତିକ ଚକ୍ରାନ୍ତ ଥିଲା, ତାର କୌଶଳ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଥିଲା। କାରଣ ସେ ଜାଣିଛି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଯେ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଅକ୍ଷୟ ପାତ୍ର ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କର ସେ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ସେ ଅକ୍ଷୟ ପାତ୍ର ଦିନ 12ଟା ଭିତରେ ପାଣ୍ଡବମାନେ ଖାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଯେତେ ଲୋକ ଆସିବେ ଅତିଥି, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ସେ ଅକ୍ଷୟ ପାତ୍ର ଦେଇଦେବେ। ଯେତେ ଲୋକ ଆସିବେ, ଖାଦ୍ୟ ନୁହେଁ କେବଳ ଅନ୍ନ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ସବୁ ବସ୍ତୁ ସେ ଦେଇଦେବେ, ମିଷ୍ଟାନ୍ନ ସବୁ ଜିନିଷ ଦେଇଦେବେ। କିନ୍ତୁ ଖାଇବା ପରେ ବାସନକୁସନ ଧୋଇଦେଲା ପରେ, ଦ୍ରୌପଦୀ ଯେତେବେଳେ ସବୁ ବାସନକୁସନ ଧୋଇବା ପରେ ଜଣେ ଲୋକକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଅକ୍ଷୟ ପାତ୍ର ଦେଇପାରିବେ। এই কথা ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଜାଣିଛି। ସେଥିପାଇଁ ଦୁର୍ବାସାକୁ କହିଲେ ଯେ ଆପଣ ତାଙ୍କର ଖାଇବା ପରେ ଯେମିତି କହିବେ। ତେଣୁ ଦୁର୍ବାସା ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଧରିକି ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ 2ଟା ଏହି ସମୟରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ। ସେତେବେଳେ ପାଣ୍ଡବମାନେ ଖାଇସାରିଲେ, ଦ୍ରୌପଦୀ ମଧ୍ୟ ଖାଇସାରିଲେଣି, ବାସନକୁସନ ସବୁ ଧୁଆ ସରିଲା। ଯେତେବେଳେ ଏମାନେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ, ଦୁର୍ବାସା ଋଷି ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ସହ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କର ଭଳେଣି ପଡ଼ିଲା, କ'ଣ କରାଯିବ ଏ ପରିସ୍ଥିତିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ, କେମିତି ତାଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଦ୍ୟ ଦିଆଯିବ। କିନ୍ତୁ ଆସିଗଲାଣି ତ ଅତିଥି, ସେମାନଙ୍କୁ ସତ୍କାର କରାଯିବ। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ, ଯମୁନା ନଦୀରେ ସ୍ନାନ କରିକି ଆସନ୍ତୁ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା। ସେମାନେ ଚାଲିଗଲେ ସ୍ନାନ କରିବା ପାଇଁ, ଋଷି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନେ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତେ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇକି ବସିଲେ, କ'ଣ କରାଯିବ, ଆମେ ତ ଖାଇସାରିଲୁଣି, ପାତ୍ର ତ ସବୁ ଧୁଆ ଧୋଇ ସାରିଲାଣି, କ'ଣ କରାଯିବ ଏ ସମୟରେ। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କୁ ହିଁ କହିଲେ, ଦେଖ ତୁମେ ହିଁ ଏ ସମସ୍ୟାର କେବଳ ହିଁ ସମାଧାନ କରିପାରିବ। ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ଅସୁବିଧାରେ ଥିଲ, ତୁମକୁ ଯେତେବେଳେ ଦୁଃଶାସନ ବିବସନା କରୁଥିଲା, ତୁମେ ସେତେବେଳେ ସେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା କଲ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କଲ, କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ। ସେଇ କୃଷ୍ଣ ତୁମକୁ ବସ୍ତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସେ ହିଁ ଆମକୁ ଏହି ବିପଦରୁ ମୁକ୍ତ କରିବେ, ଆଉ ତାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି। ସେହି ସମୟରେ ଦ୍ରୌପଦୀ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କଲେ। ସେତେବେଳେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଅଛନ୍ତି ଦ୍ୱାରକାରେ, ଏମାନେ ଅଛନ୍ତି ହସ୍ତିନାପୁରରେ, ବନ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ଅଜ୍ଞାତବାସ। ସେଠୁ ଯେତେବେଳେ ସ୍ମରଣ କରୁଛନ୍ତି ଦ୍ରୌପଦୀ, ସେତେବେଳେ
कृष्ण धाई धाई द्रौपदी द्रौपदी भगवान किसी असंभव नुहे द्वारका हस्तिनापुर को गोटे मुहूर्त भर आसी से पहुँचीगले द्रौपदी द्रौपदी चित्कार कर खावा दियो मत भीषण मत खावा दियो मत भीषण मत खावा दियो कि आमर समस्या हो खाद्यर समस्या ये कौन आम खावा दियो बड़ आश्चर्य कथा तेणु जो आसिक पहुँचल कहला जहाँ अच्छे मत खावा कहला ना आम पाखे किसी से तो समस्या होती आपको आम स्मरण करूँ बर्तमान दुर्वासा ऋषि आसिक पहुँचते शिष्य मैंने आसमें खावा से आम स्मरण करूँ आपड़ कौन खावा कहले अरे मुझे खावा थाली बसी राणी मैंने मत खाया दूसरे मुझे पड़े जो द्रौपदी मत स्मरण कला दियो कल शीघ्र खाइए कहले आगे किसी ना कहले अरे खाद्य पात्र आण तुम खाଇବା पात्र आण से अक्षय पात्र आण भगवान चाहते भगवान तो अंतर्जान से जानी कौन समस्या समाधान तेणु द्रौपदी जो कहले अक्षय पात्र धोई देती आ कि ना कहले अरे से धोइया पात्रटा आण जो पात्रटा अणागला से पात्र भर कौटी गोटे शाग पताटे लगी एवं से शाग पता भी भगवान कृष्ण पाटे पकईदे पानी ग्लास के पी सारा पर कहला हाँ द्रौपदी मत आज तृप्तिकर भोजन देना एत वर्ष भितर राणी मैंने तृप्तिकर भोजन मत देना आज जो भाई भोजन तृप्ति है केवल तृप्तिकर भोजन मो जीवन में पाए मो पेट पूरी गला गोटे शाग पता टे आठी सीना भगवान कृष्ण पेट पूरी गला से जो दुर्वासा ऋषि शिष्य मैंने स्नान करुले शिष्य मैंने पेट हाथ मारी गुरुदेव गुरुदेव खाଇବା पूर्व कहीं पेटा भारी गला लगे पेटा पूरी गला लगुच तो खावा इच्छा हो गुरुदेव कहले अरे मो अवस्था भी तो से दुर्वासा कहले अरे मो अवस्था तो से मत मो पेट तो भारी गला लगुच दुर्वासा चिंता कले अरे पांडव मैंने वैष्णव मु तो गोटे वैष्णव को अवमानना करी तार परिणति मुझे कौन भोगी से मुझे जानी वो वैष्णव से अवमानना करते अम्बरीश महाराज भागवत जो पढ़ते जानते अम्बरीश महाराज को दुर्वासा से अवमानना कर तो सुदर्शन चक्र दुर्वासा पछे पछे चलला कौटी स्थान पाइले ना ब्रह्मलोक स्थान पाइले ना शिवलोक स्थान पाइले ना विष्णु भी स्थान दे पारे जो विष्णु सुदर्शन चक्र से विष्णु मना कर ना मुझे तुमको देपारे आश्रय देपारे सुदर्शन चक्र तुम ख्यात कर तुमको से अम्बरीश पाखे कारण बर्तमान से चक्र अम्बरीश पाखे अच्छे तेणु से अम्बरीश पाखे क्षमा प्रार्थना करने अगत्य बाध्य होगी दुर्वासा आसिक अम्बरीश निकट क्षमा प्रार्थना तापर अम्बरीश अनुरोध कराया सुदर्शन चक्र ख्यात ठीक से भाव दुर्वासा कहले अरे ये तो गोटे वैष्णव को अपमान कर मोर जो अवस्था बर्तमान 5 जन वैष्णव पुणी वैष्णव जन अच्छा द्रौपदी से पुणी कृष्णकर अंतरंग भगवान अंतरंग से अरे एमानकर एते जो अच्छा अवस्था सांघातिक हो पलैया चले ये रहा विषम समस्या छाड़ छाड़ पलैया ये पलैया से पलैले आ पांडव मान आसना देखो ये समस्त समस्या समाधान गोटे मुहूर्त भितर भगवान कृष्ण संतुष्ट हो से कहुई आमर समस्त समस्या आमर समस्त असुविधा आमर समस्त प्रतिबंधक समस्त विपद दूर हम गोटे मात्र उपाय जो आम भगवान कृष्ण शरणापन्न तेणु से भगवान कृष्ण शरणापन्न हाँपाई गोटे मात्र सहज और सरल सूत्र हूँ भगवान दिव्य नाम आश्रय कलिजुगे भगवान नाम हूँ एकमात्र आश्रय कली काले नाम रूपे कृष्ण कली काले नाम रूपे कृष्ण Oh,
ପାପର ଯୁଗ, ଅଧର୍ମର ଯୁଗ, ଠକାମିର ଯୁଗ, ସବୁକିଛି ମନ୍ଦ ହୋଇ ପଡ଼ିଯିବ। ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ପ୍ରଥମ ସ୍କନ୍ଧରେ କୁହାଯାଇଛି, ପ୍ରାୟେଣ ଅପାୟୁଷା ସଭ୍ୟା କଳାବସ୍ମିନ୍ ଯୁଗେ ଜନା ମନ୍ଦସୁ ମନ୍ଦ ମତୟୋ ମନ୍ଦ ଭାଗ୍ୟା ହି ବଦ୍ଧୁତା। କଳିଯୁଗ ଲୋକମାନଙ୍କର ଆୟୁଷ କମ୍, କଳିଯୁଗ ଲୋକମାନଙ୍କର ସ୍ମୃତିଶକ୍ତି କମ୍, କଳିଯୁଗ ଲୋକମାନଙ୍କର ମେଧାଶକ୍ତି କମ୍, କଳିଯୁଗ ଲୋକମାନଙ୍କର ସବୁକିଛି ମନ୍ଦ ପଡ଼ିଯିବ। କିନ୍ତୁ ସବୁକିଛି ମନ୍ଦ ଭିତରେ ଏଇ ମୂଲ୍ୟବାନ ଗୁଣଟି ରହିଛି। କୋଉଟା ନା ଭଗବାନଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ। ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତ କଳିଯୁଗର ଦୁର୍ଗୁଣ କହିସାରିଲା ପରେ ସୁଖଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ଏତେ ସବୁ ଦୁର୍ଗୁଣ ଥିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଦୁଇଟି ମୂଲ୍ୟବାନ ଗୁଣ କଳିଯୁଗରେ ରହେ, ଯୋଉଥିପାଇଁ ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜ କଳିକୁ ମାରିଲେ ନାହିଁ। ଯେଉଁ କଳି ଆସିଥିଲା ଆଶ୍ରୟ ନେବା ପାଇଁ ସେ କଳିକୁ ହତ୍ୟା କରିଥାନ୍ତେ, ଖଡ଼ଗ ଧାରଣ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲେ ଦୁଇଟି ମୂଲ୍ୟବାନ ଗୁଣ କଳିରେ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ଆଶ୍ରୟ ଦେଇଦେଲେ। କ'ଣ ସେ ଦୁଇଟି ମୂଲ୍ୟବାନ ଗୁଣ? କଳୌ ଦୋଷରେ ହି ନିଧେୟ ରାଜନସ୍ତି ହେତୁ ମହାନ ଗୁଣ କୀର୍ତ୍ତନାଦେବ କୃଷ୍ଣସ୍ୟ ମୁକ୍ତ ସଙ୍ଗ ପରମ ବ୍ରଜେତ୍। କଳିଯୁଗରେ ଏତେ ଦୋଷ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ ସାଧୁମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ କରାଯିବ, ଏ ସମସ୍ତ ଅପରାଧ, ସମସ୍ତ ପାପ, ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ ଏସବୁ ଦୂରୀଭୂତ ହେଇଯିବ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ ଯେତେବେଳେ ହୁଏ ହେଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତର ଶେଷ ଶ୍ଲୋକରେ କୁହାଗଲା, ଭାଗବତର ନିର୍ଯାସ, ଭାଗବତ ଦ୍ୱାଦଶସ୍କନ୍ଧ ଭାଗବତର ନିର୍ଯାସ କୁହାଗଲା ଶେଷ ଶ୍ଲୋକରେ, ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଯସ୍ୟ ସର୍ବ ପାପ ପ୍ରଶମନଂ ପ୍ରଣମଂ ଦୁଃଖ ଶମନଂ ଚ ତଂ ନମାମି ହରିଂ ପରଂ। এই কথা ଭାଗବତ ଶେଷ ଶ୍ଲୋକରେ ଗଲା। ବ୍ୟାସଦେବଙ୍କ ଭାଗବତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ, ଯୋଉଠି ଭଗବାନଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି, ସର୍ବ ପାପ ପ୍ରଶମନଂ, ସମସ୍ତ ପାପ ଦୂରୀଭୂତ ହେଇଯାଉଛି, ତ୍ରିତାପ ଦୁଃଖ ଦୂରୀଭୂତ ହେଉଛି। ତ୍ରିତାପ କହିଲେ ଆଜି ଦୈବିକ ଦୁଃଖ, ଆଜି ଭୌତିକ ଦୁଃଖ ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦୁଃଖ। ବନ୍ୟା, ବାତ୍ୟା, ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ, ଭୂମିକମ୍ପ, ମରୁଡ଼ି, ଏଇଟା ମନୁଷ୍ୟକୃତ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଦୈବୀ ଦୁର୍ବିପାକ। ଆଉ ଅନ୍ୟ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଦୁଃଖ ଯେଉଁଟା ହେଉଛି ଆଜି ଭୌତିକ ଦୁଃଖ, ଆଉ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରୁଛୁ, ସେଟା ହେଉଛି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦୁଃଖ। ଏ ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ ଦୂରୀଭୂତ ହେବ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କ ଦିବ୍ୟ ନାମର ସମାପନ ହେବ। ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଯସ୍ୟ ସର୍ବ ପାପ ପ୍ରଶମନଂ ପ୍ରଣମଂ ଦୁଃଖ ଶମନଂ ଚ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଦୁଃଖ ଦୂରୀଭୂତ ହେଇକି ଆମେ କାହାର ପ୍ରଣାମ, କାହାର ଆମେ ଶରଣାପନ୍ନ ହେବା, ସେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଆମେ ଶରଣାପନ୍ନ ହେଲେ ଏ ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ ଦୂରୀଭୂତ ହେବ। ଆଉ ତାହାର ଏକମାତ୍ର ଉପାୟ ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କ ଦିବ୍ୟ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ। এই নাম সংকীর্তন হচ্ছে তাঁর সম্পর্কিত হওয়া এইটা হচ্ছে সূত্র। তেমন ସେଥିପାଇଁ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଆସିକି ଏ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନର ପୁରୋଧା ଏ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଆନ୍ଦୋଳନ, ଏ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ କଲେ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ମୁଭମେଣ୍ଟ। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ମୁଭମେଣ୍ଟରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ବୋଲି ଭାଗବତ କୁହାଗଲା। ଆମେ କହୁଛୁ ନିର୍ବୁଦ୍ଧିଆ, ସମାଜ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନିର୍ବୁଦ୍ଧିଆ, ମାନେ ପରାଗ ପୃଷ୍ଠ, ମାନେ ସମାଜର ବୋଝ, କିନ୍ତୁ ଭାଗବତରେ ବ୍ୟାସଦେବ କଲେ ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ବୁଦ୍ଧିମାନ। କୃଷ୍ଣ କୃଷ୍ଣ ସାଙ୍ଗ ପାଣ୍ଡାସ୍ତ୍ର ପାର୍ଷଦମ ଯଜ୍ଞ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ପ୍ରାୟ ଯଜନ୍ତି ହି ସୁମେଧସ। ସୁମେଧସର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ବୁଦ୍ଧିମାନ। ସେଇମାନେ ଯେଉଁମାନେ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଯଜ୍ଞରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି,
जो मैंने संकीर्तन यज्ञ को साहाय्य करते से बुद्धिमान भागवत पुराण कृष्ण वर्ण कृषा कृष्ण सांग पांगास्त्र पार्षदम जो भगवान कृष्ण द्वापर जुगे आसते कृष्ण वर्ण धारण करके कलिजुगे गौरवर्ण धारण करके कृष्ण वर्ण अर्थात गौरवर्ण जो गौरवर्ण गौरांग महाप्रभु सी आसका आसना सांग पांग मान जो मैंने कहते चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु अद्वैत प्रभु गदाधर पंडित श्रीवास पंडित एमाने सब आसचंती संकीर्तन यज्ञ आरंभ कर सांग पांग मान संकीर्तन यज्ञ आरंभ कर जो मैंने संकीर्तन यज्ञ में अंशग्रहण करती से बुद्धिमान एक भागवत कह तेणु से खाली संकीर्तन कि भाव आम करवा जमी डाक्तर ठार आम पथ्य पाई औषध पाऊ औषधटा को यही भाव में खाया डाक्तर कहते गरम पानी खाइब बा ठंडा पानी में खाइब यही समय खाइब खाई सारा पर खाइब कि खाइबा पूर्व खाइले ही औषधटा काम कर भाव में संकीर्तन हूँ पथ्य ये महोत्सवी कहुच्छे एनएच औषधि माया नासिबार लगी हरिनाम महामंत्र लहतमी मार्ग ये हूँ महोत्सवी महान औषध ये औषधर कि भाव में ग्रहण करें से तार व्यवस्था निदान कौन ना चारिटा नियम को आम पालन करने पड़े कारण कलिजुग हूँ पापर जुग तेणु से पापर स्तंभ कली चार्टा पाप स्तंभ कलिजुगटा रही से पापर स्तंभ को आम काटापी पड़े से पापर स्तंभ कौन अधर्मर स्तंभ कौन ना द्यूत पान स्त्री सुना द्यूत कहले पशा ताश पाली लटरी इत्यादि ये त्याग करने पड़े ये कली रोचे पान कहले निशा द्रव्य सेवन पान बीड़ी सिगरेट गुड़ा चा कॉफी गंजी अफिम मद इत्यादि ये समस्त को आमको त्याग करें ये कली रोचे जो ये सब होती गंडगोल हो नाना प्रकार व्यभिचार से नाना प्रकार विश्व निशापान छोट पिला मैंने आज मद खाई रास्ता दिस इज आरिस्टोटिस मद पीवाटा गोटे आरिस्टोटिस निशापान द्वित पान स्त्री अवैध स्त्री संघ स्त्री मान भावचे ये हूँ उपभोग सामग्री ताकू आम उपभोग करने व्यवस्था कर कली प्रवेश कर स्त्री सुना निरीह पशुपक्षी मान जहाँ शक्ति ना साहस ना प्रतिरोध करने काटिकी तार मांस खाऊ सुना निरीह पशुपक्षी मान हत्या कर मांस खाए ये चारिटा जगह कली कर तेणु ये चारिटा जगह को विनाश करवा अर्थात ये चार्टा वस्तु को त्याग करवा और हरिनाम आश्रय ग्रहण करवा ताहले आम प्रकृत पक्षे भगवत कृपा लाभ करवा ता ना भगवत कृपा लाभ कर कौन संभावना नहीं तेणु ये आम वक्तव्य शेष करवा कहार किसी प्रश्न अच्छी ताहले आप पचारि पारतु तापर आम आम ये प्रोग्राम कार्यक्रम आम शेष कर जय श्री प्रभुपाद महाराज की जय गुरुदेव की जय वेद मोर भक्त वृंद की जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय जय गौर धन्यवाद हरे कृष्ण जे आम अंतिम पर्याय बड़ ध्यान कर शुणी बड़